Ay, ma'am. Anong ano po? Anong wifi password po dito? Change oil muna. Change oil muna? Sir, ano pong langis natin, sir? Polysynthetic. Policy. Ito, sir, para po sa inyo, sa inyo to, sir. Sige, sige, sige. Ayan na, ayan. Ito na po, Oh, sir. sige. Sir, okay na po. Okay na po. Punta na po tayo. Apo. Ma'am, tapos na yung change oil. Baka pwedeng makuha na yung wifi password. Change oil nga muna. Ha? Kaka-change oil ko lang dun eh. Di ba change oil muna? Change oil nga muna. Ayun oh. Kulit-kulit mo. Kanina ka pa tanong ng tanong. Wifi password? Change oil muna?